नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटे जानिबा शनिदेवंकर चलन विषय में। शनिदेव केउ राशि बाहरी केउ राशि को आगमन करेंगे एवं एही शनिदेवंकर चलन 12 गोटी राशि मध्यरु शनिदेव केउ राशिर व्यक्ति माननकु शुभ फल प्रदान करेंगे एवं केउ राशिर व्यक्ति माननकु अशुभ फल प्रदान करेंगे। जानिबा एही भिडटे संपूर्ण 12 गोटी राशि माननकर विषय में। दर्शक बंधु शनिदेवंकर चलन विषय में जानिबा पूर्वरु जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल रो आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लागे ताहले वीडियो को गुटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा शनिदेव केउ राशि बाहरी केउ राशि रे चलन करिवे एवं 12 गोटी राशि मानकर जीवन रे शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबो। दर्शक बंधु एबे ध्यान देखि सुनंतु। 29 मार्च 2025 रे शनिदेव कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को आगमन करिवे। समय हेउची रात्र 9:40 रे एवं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र को शनिदेव मीन राशि रे आगमन करिवे एवं 3 जून 2027 मसीहा पर्यंत शनिदेव मीन राशि रे विराजमान रहिबे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा एही शनिदेवंकर चलन 12 गोटी राशि मध्यरु केउ राशिर व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिदेवंकर शुभ दृष्टि पड़िबो एवं केउ राशिर व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिदेवंकर अशुभ दृष्टि पड़िबो। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबो। मेष राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे शनिदेव आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबा जगु आपणकर अधिकारु अधिका धन खर्च होई पारे कारण द्वादश घर होइथाय हॉस्पिटल एवं खर्चर घर। आउ आपणकर राशि रे द्वादश घरे शनिदेव विराजमान रहिबा जगु आपणकर स्वास्थ्य प्रति अधिका धन खर्च होई पारे नहेले अन्य कोनोसी कार्य रे मध्य आपणकर धन खर्च होई पारे। एही कारणरू मेष राशिर व्यक्ति माने विशेष सावधान रुहंतु एवं आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबो। वृष राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे राज सम्मान प्राप्ति रहिछि एवं कर्म क्षेत्र रे मध्य वृष राशिर व्यक्ति माने बहुत भल सफलता पाइबे। आउ आपणकर व्यापार बिजनेस रे मध्य बहुत भल लाभ मिलिबार संभावना रही अछि एवं चाकरी करुथुवा व्यक्ति माने मध्य बहुत भल सम्मान पाइबे। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबो। जदि मिथुन राशिर व्यक्ति माने बहुत दिन धरी जेकोसी भी रोगरे पीड़ित रहुथिले प्रथमे तो मिथुन राशिर व्यक्ति माने रोगरू मुक्ति पाइबे एवं आपणकर जीवन रे चालुथिबा प्रत्येक दुख कष्ट आपणक पई दूर हेबो। आउ आपणको आपणकर जीवन रे सुख शांति मिलिबो एवं आपणकर जीवन रे चालुथिबा अनेक समस्या मध्य आपणक पई दूर होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबो। कर्कट राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपण माने विशेष ध्यान रखंतु एवं आपणकर जीवन रे अति प्रबलर भ्रमणर जग मध्य रही अछि एवं आपणकर जीवन रे अशांति लागी रहिबो एवं आपणक भितरे बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव रहिबो। आउ छोट छोट कथारे मध्य आपण माने शीघ्र रागी जिवे एवं आपणकर अर्थ मध्य बहुमात्रा रे नष्ट होई जिवो। एही कारणरू कर्कट राशिर व्यक्ति माने विशेष सावधान रुहंतु एवं आपणकर चिड़चिड़ा स्वभाव को दूर करने पई चेष्टा करंतु एवं कथबार्ता करिबा समय रे आपण माने विशेष सावधान सहित कथबार्ता करंतु। आउ खास करी आपणकर क्रोध को टिके कंट्रोल रे रखंतु। एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबो। सिंह राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे बहुत नेगेटिव चिंताधारा रहिबो एवं आपणकर जीवन रे बहुत अशांति लागी रहिबो। आउ आपणकर कर्म क्षेत्र रे मध्य किछि ना किछि समस्या लागी रहिबो। आउ खास करी सिंह राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे कोनोसी व्यक्तिंक सहित आपण माने आर्गुमेंट किबा कली झगड़ा जमा मध्य करंतु नाही नहेले छोट समस्या मध्य बहुत बड़ होइजिबो। एही कारणरू सिंह राशिर व्यक्ति माने विशेष सावधान रहिबा निहाती दरकार। एबे आसंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिदेवंकर केउ प्रभाव पड़िबो। कन्या राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे आपणकर जीवन रे छोट छोट कथारे आर्गुमेंट सृष्टि हेबो एवं दिने दिने स्वामी स्त्री भितर किछि कारण न थाई मध्य आर्गुमेंट सृष्टि हेबो। आउ आपणकर देह मध्य टिके दुर्बल रहिबो एवं मानसिक क्षेत्र रे अशांति देखा देबो एवं आपणकर धन मध्य टिके अधिका खर्च हेबो। आउ खास करी गुटे कथा ध्यान रखंतु जे
ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଘରଣୀ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଟିକେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ଜିଦ୍ଦି କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଜମା ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପୂଜା ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ରାଶି ବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଜଲବାଜି ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନିଦେବ ବା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନିଦେବ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା 2025 ଠାରୁ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଚଳନ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଗୋଟି ରାଶିର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। 12ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାମ୍ ପ୍ରିମ୍ ପ୍ରମ୍ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। 12ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।